जय श्री कृष्ण। नमस्कार दर्शक बंधु, माधव पवित्रवाणी राशिफल कार्यक्रम में आपण मानक स्वागत करुच्ची। मो टैरो रीडर। प्रिय दर्शक बंधु, आज मु आपण मानक कहबी टैरोट कार्ड माध्यम 12टी राशि राशिफल संपर्क में प्रथम मेष राशि ठारू आरंभ करी मीन राशि पर्यंत। ता पूर्व मोर प्रिय दर्शक बंधु, प्रत्येक दिन परी आसतु जानिबा आज दिन चर्चा कार्यक्रम संपर्क। जय श्री कृष्ण। आज माघ मास 26 दिन फेब्रुआरी 8 तारिख रविवार। आज सप्तमी 60 दंड अहोरात्र स्वाति नक्षत्र 60 दंड अहोरात्र। आज गंड जोग विष्टिकरण। तेणु आज घातचंद्र नाही। आज जन्म होता शिशुर तुलाराशि शुद्र मतांतर क्षत्रिय वर्ण देवगण। आज मृत्यु होता व्यक्तिर दुई पाद पुष्कर दोष फल पशु और कृषि संतान हानि। तेणु होमादि शांति अन्नवस्त्र स्वर्ण तंडुल मासदन और कांस्य पात्र दान करने विधेय। आज सप्तमी श्राद्ध। आज निषिद्ध खाद्य कहले ताल भोजन निषेध और रविवार जो आमिष बिरी मसूर अदा निंब दग्ध द्रव्य भोजन निषेध। प्रिय दर्शक बंधु, आज पर्व उत्सव कथा कहले मन रखु। खैरा ब्लॉक श्रीपुर ग्राम अद्यारंभ 5 दिन व्याप्त तारकेश्वर यज्ञ महोत्सव और प्रतिभा सम्मान। तेबे आज अशुभ बेला 12 बेला और काल बेला को ध्यान दिंतु। दिवा 11:02 पर 3:11 मध्य कालरात्रि 11:37 पर 1:11 मध्य आउ शुभ बेला अमृत जोग मन रखु। दिवा 7:08 पर 10:21 मध्य आउ रात्रि 7:13 पर 8:49 मध्य माहिंद्री जोग मन रखु। प्रातरु दिवा 7:09 मध्य संध्या 6:25 पर 7:12 मध्य रात्रि 12:01 पर। प्रिय दर्शक बंधु, ये थिला आज दिनचर्चा कार्यक्रम संपर्क में संक्षेप वार्ता आपण मानकु। एबे आसंतु मो कार्ड माध्यम 12टी कार्ड संग्रह करुच्ची। 12टी कार्ड रे 12टी राशि व्यक्ति मान भाग्य रे मो संक्षेप रे किछि कहिबे। प्रथमे मेष राशि ठारू आरंभ करी मीन राशि पर्यंत देखिबा कौन आसुची मोर प्रिय 12टी राशि व्यक्ति मान भाग्य रे। जय श्री कृष्ण। फेब्रुआरी 8 तारिख रविवार कौन आसुची 12टी राशि व्यक्ति मान भाग्य रे। प्रथमे मेष राशि। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। प्रथमे जानिबा मेष राशि विषय। मोर प्रिय मेष राशि आपण मानक पई कार्ड आसी किंग ऑफ सोर्स कार्ड। आपण आज अनिष्ट साधुता रहिबे। कौन सी कार्य करबा पई निज बुद्धि निज मुंड आज खर्च करिवे। आपण आज बहुत बहुत स्ट्रांग रहिबे। रिलेशनशिप बहुत भल रहिबो। फैमिली प्लानिंग पई आपण भाबिबे या बहुत भल रहिबो। मनी एवं करियर क्षेत्र रे आपण को कौन सी मैच्योर लोक ठारू गाइडेंस मिलिबो। तांको कथा आपण को कठोर लागिले भी मध्य सेतिरे आपण को किछि शिखिबा को मिलिबो। फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट क्षेत्र में प्रथमे आपण कारण जानतु, ता परे जाई कि इन्वेस्टमेंट करंतु। कारण आज आपण सब रेस्पोंसिबिलिटी को सब दायित्व को भल भाव में तुले पारिबे। आज आपण बहुत कठिन परिश्रम करेंगे। निष्पत्ति भल नेबे। जदि भी हड़बड़ रे कौन सी निष्पत्ति नौचंती तेबे कार्य सफल हेबो नाही। तेणु निजर मानसिकता को स्थिर रखी कार्य करंतु। कार्य क्षेत्र में टेंशन टिके रहइबो। काम किंतु प्रेशर आपण को ऊपर आज रहिबो। आज आपणकर मन भी मध्य बहुत खुशी रहिबो। मोर प्रिय मेष राशि व्यक्ति माने मन आनंद प्रमोदर समय आज अतिबाहित होबार जोग अछि। जदि कहबी मन रखु केतक अशुभत्व को दूर करने किसी टिप्स कहबी। संसार भितर आपण माने जानिबा सहित पिला मानकु शिखेबा दरकार। परंपरा बंची रहिबा आवश्यक अछि। तेबे मन रखु अरुआ उसुना एकत्र मिसाई केबे खाइबा उचित नुह। ये कथा को आपण माने निश्चित भाव में जानि रखु। अरुआ उसुना एकत्र मिसाई केबे खांतु नाही मोर प्रिय दर्शक बंधु। तेबे जदि मेष राशि व्यक्ति माने आपण अधिकतर अधिक किछि जानिबा पई चाहुचंती किबा निजर बहु समस्या और मुक्त होबा को चाहुचंती किबा निजर ग्रहंकर प्रतिकार करने को चाहते आम स्क्रीन उपर नंबर देइछु। आपण जोगाजोग करी निश्चित उपकृत हो पारिबे। एबे आसतु देखिबा वृष राशि विषय। वृष राशि 4 ऑफ वांड्स। आपण को आखपाखर बहुत भल परिवेश आज रहिबो। कर्म क्षेत्र में बहुत किछि आपण करी आगे पारिबे। आपण को सहकर्मी बहुत सपोर्ट करिवे। मिलिमिशि कार्य करंतु। फाइनेंशियल क्षेत्र में बहुत भल रहिबो। स्वास्थ्य मध्ये बहुत शीघ्र सुधार आसिबो।
तेबे आज दिन आपणक भल अवश्य कार्ड आसी हेले एमती किसी अति ओभर एक्साइटमेंट है कि किसी कार्य करूँ ना, कारण आपणकर आज मानविकता उपर प्रभाव पड़ पारे, बंधु हानि हो पारे से प्रति टी जोग रोचे। तेणु आप जेकोसी कार्य करूँ मोर प्रिय वृष राशि व्यक्ति मैंने आग पछ भावी चिंती आज आपण माने एक कार्यक्रम में आगातु आउ क्या सहित अधिक कथा बेले पूरा निजक भूली जाकि आज कथा हूँ ना। तेज मोर प्रिय वृष राशि व्यक्ति मैंने आज स्पेशल कार्यक्रम में मन रखु अघोषा पार्टी में कौन जिनस के खाइबा आपण मैंने चेष्टा करेंगे ना, यह कले आपण मानी अशुभत्व निश्चित भाव में होता है। तेणु आपण मैंने जानवा सहित पिला शिक्षा देवा कथा परंपरा बंची रहा आवश्यक अच्छी। तेज मोर प्रिय वृष राशि आपणक जीवन काल भितर जदि आपण अनेक दैव दुर्विपाक भितर गति करुँच, मानसिक टेंशन जदि वृद्धि होदि भी कौन समस्यार समाधान करपार भितर नकारात्मक प्रभाव जदि अधिकतर अधिक होची, तार आपणक राशि अधिपति ग्रह को प्रतिष्ठित बा संतुष्ट करने निमित्त प्रतिकार करने स्क्रीन उपर नंबर दि जाइए। आपण मैंने जोगाजोग कर संपूर्ण निजर व्यस्त बहुल जीवन भितर जंजाल मुक्त होगापाई रास्ता आप उन्मुक्त हो पार, जोगाजोग जारी रखिपारे। एवं आसतु देखा मिथुन राशि विषय। मिथुन राशि 10 ऑफ सोर्स समस्ते आपणकर शत्रु होकर छिड़ा होती, सब परिस्थिति आपण विपक्ष में रोचे। आज आपण धोखा खाई पारती, आपण पिठी पछपटे किए छुरी घुसला परि कार्य करि कौन से जिनिस को सबुदिन शेष करा जाई पारे। आज आप थका बा नर्भस है अनुभव करेंगे। रिलेसन में ब्रेकअप हो पारे, लाइफ पार्टनर एपट सेपट किसी गड़बड़ हो पारे, कैरियर क्षेत्र में चाकरी चली जावार संभावना, निज लोक अर्थात आप बंधु मैंने ही आप पछपटे खराब किसी चाहिए, खराब किसी करेंगे, फाइनेंशियल प्रोब्लेम समय ठीक ना, किसी नुआ इन्वेस्ट करूँ ना, स्वास्थ्य समस्या देखा दे पारे, थका अनुभव करेंगे। सबू प्रथम निज स्वास्थ्य प्रति ध्यान दिंतु, सबू भगवान को ऊपर छाड़ी दिंतु। मनुष्य जिते आकार शून्य हुए दुई हाथ टेकी दिए भगवान निकट में निजक सरेंडर करदेवा आवश्यक अच्छी भगवान पाखे। आज जीवन में किसी ना कि कौन कार्य आपंकर क्लोज हम परिसमाप्ति हम एंड हम संपर्क हो, अर्थ हो, समस्या हो, जहाँ भी हो, किंतु आज आप कौन एक अर्थ को लेकिन हो, कौन व्यक्ति को लेकिन हो, कौन समस्या को लेकिन हो, आप बहुत चिंताग्रस्त आप निश्चित आज रे। मोर प्रिय मिथुन राशि व्यक्ति मैंने मिथुन राशि व्यक्ति मैंने आज स्पेशल कार्यक्रम में मुझे कहबी जे मन रखु तेल आउ घी मिसेकी केबे रोसई करेंगे उचित नुह। तेल आउ घी को केबे भी मिसेकी रोसई करेंगे ना, यह बहुत अशुभत्व होता है। तेणु यह केबे करेंगे ना। मोर प्रिय जहाँकि मिथुन राशि व्यक्ति मैंने आपण जदि दीर्घ दिन धरिकी बहु गुरुतर समस्या बा फाइनेंस प्रोब्लेम बा मानसिक टेंशन भितर गति करुँच, ताले आपणक राशि अधिपति ग्रह को संतुष्ट करी तार प्रतिकार करने आमर स्क्रीन उपर नंबर दि जाइए। आपड़ चाहिए से नंबर में आम सहित जोगाजोग करी अनेक समस्या मुक्त आपण हो पारे। आपण जीवन में जहाँ भी समस्या अच्छी से सब समस्या निश्चित भाव में आपणकर मुक्त हो पारे। मुख्यटी हूँ मनीष लागे ना लगा आ मनीष चेष्टा आ मनीषर कर्म है कर्तव्य करवा। तेणु किसी नक जदि नीरव होकर रही सबू बोझ सबकि खुशी सबकि आम माने शत्रुता हो। तेणु आम प्रति क्षेत्र में चेष्टा जारी रखा, चेष्टार केवे ओरंतु ना, निश्चित विजय हासिल आप करेंगे। एवं आसतु देखा जे कि कर्कट राशि विषय। कर्कट राशि 10 ऑफ कप फैमिली लाइफ बहुत भल देखा जाउछि। लोक माने सपोर्ट करेंगे, छोट मोट पार्टी रे योगदान दे पारंती, कार्यक्रम बहुत सफल हम, कार्य क्षेत्र में बहुत भल रहिबो। कोनोसी बड़ काम प्रोजेक्ट करुले मिलमिशि करंतु सफलता मिलिबो। आपण जहाँ भी परिश्रम करेंगे तार रिजल्ट आपको भल मिलिबो। किंतु आपणकर मन रखंतु जहाँ भी आपणकर खुशी आपणकर चालीचलनी आपणकर रंग ढंग को देखी लोक माने वाद विवाद में आप फसीजे। लोक माने आपन सहित वाद कर पारंती, से प्रति टिके ध्यान देवे देकी आपण लोक मान सहित मिसवा चेष्टा करंतु। मोर प्रिय कर्कट राशि व्यक्ति माने आज पड़िशा व्यक्ति हूँ बा बंधु हूँ मित्र हूँ कहीं किसी ना कि वाद आपण सहित करें। तेणु आपड़ आज अस्थिर हूँ ना, समय भल अच्छी, केवल केयरफुल भाव में टाइम को नियंतु। तेबे आज स्पेशल कार्यक्रम में मन रखु मोर प्रिय कर्कट राशि व्यक्ति मैंने नड़ियार मंजी केबे खाइबा उचित नुह, यह केबे खातु ना। अशुभत्व दूर करने ये सुंदर टिप्स को मन रखा सहित पिला शिक्षा आपड़ दे पारे। एवं मन रखु जीवन में जदि भी कौन समस्या आप बुड़ी जाइए बाहरी पारना से ऋण हो रोग हो समस्या जहाँ भी किसी हो समस्या माने ही समस्या। तेणु आपड़ जदि तार बाट पाऊना आपण को ग्रह प्रतिकार करने आम स्क्रीन उपर नंबर देचु, जोगाजोग करी तार अनेक प्रकार प्रतिकार रहस्य उन्मोचन करेंगे। आप रहस्यमय घेर मध्य बाहरी पारे आपण मैंने निश्चित भाव में। एवं आसतु देखा सिंह राशि विषय। सिंह राशि द मून कार्ड
ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଅହଙ୍କାରକୁ ତ୍ୟାଗ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ପାଖାପାଖି ଦ୍ରବ୍ୟ ପଜିଟିଭ ଭାବରେ ନିଶ୍ଚିତ କାମ କରିବ। ଆପଣଙ୍କର ହେବାକୁ ଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ଅବଶ୍ୟ ଭଲ ରହିବ। ତା ନହେଲେ କାର୍ଯ୍ୟ ବିଗିଡ଼ି ଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିପାରେ, ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ତେଣୁ ଆଜି ଆପଣ ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି ମୋର ପ୍ରିୟ ସିଂହ ରାଶି, ଆପଣଙ୍କ ନିଜ ଭାବ ପ୍ରବଣତା କାରଣରୁ ପ୍ରାୟ ସମୟରେ ଆପଣ ଚିନ୍ତିତ ରହୁଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଅହଂ ଭାବ କେବେ ବି ସାଟିସ୍ଫାଏଡ୍ ହେଉନାହିଁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣ ସବୁବେଳେ ଚିନ୍ତାମଗ୍ନରେ ରହୁଛନ୍ତି, ସବୁବେଳେ ଉଦାସୀନ ରହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫରେ କୌଣସି ନା କୌଣସି ଜିନିଷ ଏକ ଅଭାବ ରହୁଛି। ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ଅହଂ ଭାବ ଭିତରେ ବେଳେବେଳେ ଜାଗ୍ରତ କରୁଛି, ତାକୁ ଦମନ କରିଦିଅନ୍ତୁ। କାରଣ ଏହି ଯୋଗୁଁ ନିଜର ପସନ୍ଦର ଦ୍ରବ୍ୟ ହାତ ଛଡ଼ା ଆପଣ କରିଦେଉଛନ୍ତି। କିଛି ପାଇବା ପାଇଁ ହାତ ଛଡ଼ା ହେଇଯାଉଛି କିମ୍ବା କିଛି ନିଜ ଲୋକ ଯାହାକୁ ଜୀବନଠୁ ଅଧିକ ଭଲ ପାଉଥିଲେ ସେ ଦୂରେଇ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏମିତି କିଛି ଆପଣଙ୍କର ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ତେଣୁ କାର୍ଯ୍ୟ ସବୁବେଳେ ତୃତୀୟ ମଣିଷ ଦ୍ୱାରା ଖରାପ ହେଉଛି। ଆପଣଙ୍କର ଅହଙ୍କାର ପାଇଁ କେହି ଆପଣଙ୍କୁ ସତ୍ୟ କହୁନାହାନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ପାଖାପାଖି ବ୍ୟକ୍ତି, କେହି ପଡ଼ିଶା ବା କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ତୃତୀୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଡାଇଭର୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ସେଥିପ୍ରତି ଟିକେ କେୟାରଫୁଲ୍ ରୁହନ୍ତୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ସିଂହ ରାଶି। ଆଜି ଆପଣ ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ପାଇବେ, ମନ ଖୁସି ରହିବ, ପ୍ରଫୁଲ୍ଲିତ ରହିବ, ଦିନ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଉତ୍ତମ ରହିଛି। ଆଜିର ସ୍ପେଶାଲ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ସିଂହ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ, ଦକ୍ଷିଣା ମୁହାଁ ହୋଇ ଖାଇବା ଠିକ୍ ନୁହଁ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ କେବେ ବି ଦକ୍ଷିଣା ମୁହାଁ ହୋଇ ଖାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏ ଅଶୁଭତ୍ୱକୁ ଦୂର ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ କରନ୍ତୁ। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏହା ଶିକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫରେ କିଛି ଘଟଣା, ଦୁର୍ଘଟଣା, ସମସ୍ୟା ଲାଗି ରହୁଛି, ଆପଣ ସମସ୍ୟା ମୁକ୍ତ ହୋଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ସେ ଯେକୌଣସି ସମସ୍ୟା ହେଉନା କାହିଁକି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଭଗବାନ ନିଶ୍ଚିତ ରଖିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣ ମାଧବ ପବିତ୍ର ବାଣୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ଦିଆଯାଇଛି, ଯୋଗାଯୋଗ କରି ସମସ୍ୟା ମୁକ୍ତ ହୋଇପାରିବେ। ଜୀବନର ଜନ୍ମଜାତକ ଆପଣମାନେ ପରିଷ୍କୃତ ଭାବରେ ଦେଖି ତାର ପ୍ରତିକାର ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ କରିପାରିବେ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା କନ୍ୟା ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। କନ୍ୟା ରାଶି, ଏଇଟ୍ ଅଫ୍ ୱାଣ୍ଡସ୍ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ବହୁତ ସାରା ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେବ। ଆଜି ଆପଣ ତାର ସମାଧାନ ଖୋଜିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫରେ ଅନେକ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ଆସିବ, ତାକୁ ହାତଛଡ଼ା କରିଦେଇଛନ୍ତି। କାରଣ ଆପଣ ଭାବିଛନ୍ତି ହଁ ମୁଁ କରିଦେବି, କିନ୍ତୁ ଏମିତି ହେଇଜ୍ଞାନ ଭିତରେ ସେ କାମ ଆପଣଙ୍କ ହାତରୁ ଚାଲିଯାଇଛି। ତେଣୁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ସମସ୍ୟା ଆସିବ, ହେଲେ ଆପଣ ତାକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ସମାଧାନ କରିବେ। ସମସ୍ୟାକୁ ଯଦି ଆପଣ ସାମ୍ନା ନ କରିବେ ତାହା ଆଗକୁ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ହେଇଯିବ। ଏହା ଶନିଙ୍କର କାର୍ଡ ଅଛି। ଆପଣ ଯାହା ବି ମିଳିବ ଜୀବନରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ମିଳିବ। ସମସ୍ୟା ଆସିବ, ସଫଳତା ବି ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ତେଣୁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ମନ ଉଦ୍ବେଗ ରହିବ। କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ହେଉ, କୌଣସି ଲକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ହେଉ, କୌଣସି ଜିନିଷକୁ ପାଇବା ପାଇଁ ହେଉ, ମନ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ଉତ୍କଣ୍ଠା ବଢ଼ିବ ବା ଉଦ୍ବେଗ ଆପଣଙ୍କର ଜାଗ୍ରତ ହେବ। ତେଣୁ ସେଥିପ୍ରତି ଆପଣ ସେହି ଧାରାରେ ଆଜି ସମୟ ଅତିବାହିତ କରିବେ। ଆଜିର ସ୍ପେଶାଲ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଅଶୁଭତ୍ୱକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଟିପ୍ସ କହୁଛି, ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ଖାଇବା ବେଳେ ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ କେବେ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏ କଥାକୁ ମାଧବ ପବିତ୍ର ବାଣୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ଖାଇବା ବେଳେ ମୁଣ୍ଡରେ କେବେ ହାତ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏ କଥା ଆପଣ ଜାଣିବା ସହିତ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପରମ୍ପରାକୁ ଶିଖେଇ ବଞ୍ଚେଇ ରଖନ୍ତୁ। ମୋର ପ୍ରିୟ କନ୍ୟା ରାଶି, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ କାଳ ଭିତରେ ଅନେକ ଘଟଣା, ଦୁର୍ଘଟଣା, ସମସ୍ୟା, ଫାଇନାନ୍ସ ଯାବତୀୟ ପ୍ରକାର କିଛି ଘଟୁଛି, ତେବେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ନମ୍ବର ଦିଆଯାଇଛି, ନିଜର ଜନ୍ମଜାତକ ସେୟାର କରିପାରିବେ, ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରତିକାର କରିପାରିବେ। ଯଦି କୌଣସି ଆପଣଙ୍କର ତ୍ରୁଟି ରହୁଛି ଯାହାଫଳରେ କି ଆପଣ ଉଚିତ ପଥରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ବାରମ୍ବାର ମାନେ ଗୋଡ଼ ଟାଣିକି ଧରୁଛି ଶତ୍ରୁ ହେଉ ବା କୌଣସି ଋଣ ହେଉ ବା ରୋଗ ହେଉ ବା ସମସ୍ୟା ହେଉ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଅଧିପତି ଗ୍ରହଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରତିକାର କରିବା ନିମିତ୍ତ ଯୋଗାଯୋଗ ଜାରି ରଖି ତାର ସଠିକ ଓ ପ୍ରତିକାର କରି ଉପକୃତ ହୁଅନ୍ତୁ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ତୁଳା ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ତୁଳା ରାଶି, ଏସ୍ ଅଫ୍ କପ୍, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କାର୍ଡ ଆସିଛି। ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆଜି ରଖିଛନ୍ତି। କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ଆଜି କରିବେ କିମ୍ବା କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଆଜି ସମ୍ପର୍କ ରଖିବେ, ନୂଆ ବ୍ୟବସାୟ କରିବେ କିମ୍ବା ଯାହା କିଛି କରନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି ସର୍ବଦା ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ କୃପା ଦୃଷ୍ଟି ରଖୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ତାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଫଳତା ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିପାରିବ, ସେଥିରେ ଭଗବାନ ରହୁଛନ୍ତି। କୌଣସି ନୂଆ ଜିନିଷର ଏକ ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିପାରନ୍ତି, ବହୁତ ଭଲ ହେବ। ଇଏ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କାର୍ଡ ଅଛି ମୋର ପ୍ରିୟ, ଯାହାକି ତୁଳା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚିତ ସଫଳ ସୀମାରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କର କେହି ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ସାଜିବ ନାହିଁ। କେବଳ ଆଜି ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ଶ୍ରୀଚନ୍ଦ୍ର ଯୋଗ ରହୁଛି, ଯାହା କରିବେ ଧୀର ଭାବରେ କରିବେ, ତରବରିଆ ହୋଇକି କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଦିନ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଉତ୍ତମ ରହୁଛି ମୋର ପ୍ରିୟ ତୁଳା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ। ତେବେ ଆଜିର ସ୍ପେଶାଲ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ କହିବି, ଅଶୁଭତ୍ୱକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର କଥା ମୁଁ କହିବି, ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ଅରୁଆ ଉଷୁନା ଏକତ୍ର ମିଶାଇ କେବେ ବି ଆପଣ ଖାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଏହା ବହୁତ ଅଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଏ କଥାକୁ ଆପଣ ଜାଣିବା ସହିତ ଆପଣମାନଙ୍କର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଶିଖାଇ ପରମ୍ପରାକୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖନ୍ତୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ତୁଳା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ। ତେବେ ତୁଳା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଜୀବନ ପଥରେ ଯଦି ଆପଣ ଅନେକ ସମସ୍ୟା ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରିକି ପଡ଼ିକି ରହିଥିଲେ, ସମସ୍ୟା ମୁକ୍ତ ହୋଇପାରୁନଥିଲେ, ଏବେ ବି ମାଧବ ପବିତ୍ର ବାଣୀ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି। ତେବେ ଆପଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ନମ୍ବର ଦିଆଯାଇଛି, ଯୋଗାଯୋଗ କରି ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରତିକାର କରିପାରିବେ। ଆଉ ସମସ୍ୟା ବଳରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ନିଶ୍ଚିତ 2024ରେ ଉପକୃତ 100ରୁ 100 ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇପାରିବେ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ବିଛା ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ବିଛା ରାଶି, 5 ଅଫ୍ ପେଣ୍ଟାକ୍ଲସ୍ ଆପଣଙ୍କ ହାତରୁ
କୌଣସି ଅର୍ଥ କୌଣସି ସମସ୍ୟା ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇପାରେ, ଚିନ୍ତାଗ୍ରସ୍ତ ରହିପାରନ୍ତି, ବହୁତ ଉଦାସୀନ ରହିବେ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ହେଉ, ଅର୍ଥ ଅଭାବକୁ ନେଇକି ହେଉ ବହୁତ ଦୁଃଖିତ ରହିବେ। ଏ କାର୍ଡ ନେଗେଟିଭ୍ ଅଛି, ତେଣୁ ଆଜି ଆପଣ ସବୁକିଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପରେ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ତେବେ ସବୁକିଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଦପଦ୍ମ ତଳେ ସମର୍ପଣ ନିଜକୁ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ଅଛି ବା ଯାହା ବି କିଛି ଅଛି, ତେବେ ଯାଇକି ଆପଣଙ୍କର ସବୁକିଛି ଈଶ୍ୱର ହିଁ ସର୍ଟ ଆଉଟ୍ କରିବେ। କାରଣ ଆପଣ ଆଜି ଯେଉଁ ରାସ୍ତାରେ ଗତି କରିବେ ସେ ଗତି ପଥ ଅବରୋଧ ହୋଇପାରେ, ଗତିରୋଧ ହୋଇପାରେ, ଯାହା କହିବେ ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କ କଥା ରହିନପାରେ, ଆପଣଙ୍କ ଶରୀର ହଠାତ୍ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମର ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି, ଏମିତି ବି କିଛି ହେଇପାରେ। ତେଣୁ ଆଜି ଦିନକୁ ଆପଣଙ୍କୁ କେୟାରଫୁଲ ଭାବରେ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୋର ପ୍ରିୟ ବିଛା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ, ବିଛା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆଜିର ସ୍ପେଶାଲ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଁ କହିବି, ଆପଣମାନେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଅଘୋଷା ପାଟିରେ କେବେ ବି ଖାଇବାକୁ ଉଚିତ ନୁହଁ, ଖାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିବାଦ କରନ୍ତୁ। ଏଭଳି ଅଶୁଭତ୍ୱ ଜୀବନ ପଥରେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ଆରମ୍ଭ କରିଥାଏ, ତେଣୁ ଅଘୋଷା ପାଟିରେ କେବେ ଖାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆଉ ନିଜର ଭାଗ୍ୟ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଯଦି ଆପଣ ବହୁତ ଜଞ୍ଜାଳ, ବହୁତ ରୋଗ କିମ୍ବା ବହୁତ ଫାଇନାନ୍ସ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ବା ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ମତାନ୍ତର କିମ୍ବା କୌଣସି ବି ବ୍ୟକ୍ତି ସମସ୍ୟାରେ ଅଛନ୍ତି, କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଡ଼ି ହୁଅନ୍ତୁ। ମାଧବ ପବିତ୍ରବାଣୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ଆପଣ ନମ୍ବର ଦିଆଯାଇଛି, ଯୋଗାଯୋଗ କରି ସମସ୍ୟା ବହୁଳରୁ ମୁକ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ ରଖନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିତ ସଫଳ ସୀମାରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବେ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଧନୁ ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ଧନୁ ରାଶି, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ এই ଯେଉଁ କାର୍ଡ ଆସିଛି, 4 ଅଫ୍ କପ୍ କାର୍ଡ ଆସିଛି, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ମନ କେତେବେଳେ ଖୁସି ତ କେତେବେଳେ ଦୁଃଖରେ ଆପଣଙ୍କର ସମୟ ଯାଉଛି। କେତେବେଳେ ପଛ କଥା ଭାବି ଦେଉଛନ୍ତି, କେତେବେଳେ ପୁଣି ବର୍ତ୍ତମାନର ସ୍ୱପ୍ନ ବି ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଏମିତି କିଛି ହେଉଛି। ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କର ଡାକ ଶୁଣୁଛନ୍ତି। ନୂଆ ରାସ୍ତା ଭଗବାନ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବାର ମୌକା ବି ଦେଉଛନ୍ତି। ଆଜି ଆପଣ ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ଭୁଲ ଥିଲା ତାହା ସବୁ ଧରିକି ବସନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପୁରୁଣା କଥା ପୁରୁଣା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କୁ ନୂଆ ମୌକା ଆଜି ଦେବେ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ତାର ସଦୁପଯୋଗ କରନ୍ତୁ, ମନ ଖରାପ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଆଗକୁ ବଢ଼ନ୍ତୁ। ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଚାନ୍ସ ଦେଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆଗକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଇଏ ଲାଭାନ୍ୱିତ ଆପଣଙ୍କୁ କରାଇବ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଧନୁରାଶି, ତେଣୁକରି ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଧନଦ୍ରବ୍ୟ ଲାଭ ହେବାର ଯୋଗ ଅଛି। ଆପଣଙ୍କ ହାତକୁ କିଛି ଅର୍ଥ ଆସିବାର ଯୋଗ ଅଛି। ଆପଣଙ୍କ ମନ ଆଜି ମଧ୍ୟ ତୃପ୍ତ ରହିବାର ଯୋଗ ଅଛି। ଦିନ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସମୟ ଅଛି। ତେବେ ଆଜିର ସ୍ପେଶାଲ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଅଶୁଭତ୍ୱକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଟିପ୍ସ କହୁଛି। ତେଲ ଘିଅ ମିଶାଇକି ରୋଷେଇ କେବେ କରିବେ ନାହିଁ। ତେଲ ଘିଅ ମିଶାଇକି ରୋଷେଇ କଲେ ଏହାର ଅଶୁଭତ୍ୱ ଆପଣଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ଉପରେ ତାର ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଜାଣିବା ସହିତ ଆପଣମାନଙ୍କର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥାନ୍ତୁ, ପରମ୍ପରା ବଞ୍ଚିକି ରହୁ। ଆପଣ କେବେ ବି ଏଭଳି କର୍ମ ପିଲାମାନେ ବି ଯେପରି ନ କରନ୍ତୁ। ତେବେ ମୋର ପ୍ରିୟ ଧନୁରାଶି, ଆପଣମାନଙ୍କ ସମସ୍ୟା ଯଦି ଜୀବନରେ କିଛି ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ବାରମ୍ବାର ହେଉଛନ୍ତି, 10-15 ବର୍ଷ ହେବ ଯଦି କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରୁ ଫସିଛନ୍ତି, ବାହାରି ପାରୁନାହାନ୍ତି, କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଡ଼ି ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଅଧିପତି ଗ୍ରହଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରତିକାର କରି ସମସ୍ୟା ବହୁଳରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇପାରିବେ। ଯୋଗାଯୋଗ କଲେ ନିଶ୍ଚିତ ସମସ୍ୟା ବହୁଳରୁ ମୁକ୍ତ ଆପଣମାନେ ହୋଇପାରିବେ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ମକର ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ମକର ରାଶି, ଦ ଟାୱାର କାର୍ଡ କେତୁଙ୍କର କାର୍ଡ, ଇଏ ନେଗେଟିଭ କାର୍ଡ ଅଛି। ଆପଣଙ୍କ ମାଇଣ୍ଡରେ କିଛି ଖରାପ ଭାବନା ହୁଏତ ଆଜି ଜାଗ୍ରତ କରିପାରେ। এই ଖରାପ ଭାବନା ଯେତେବେଳେ ମଣିଷର ମୁଣ୍ଡ ଭିତରକୁ ଆସେ ସେତେବେଳେ ସବୁକିଛି ଏପଟ ସେପଟ କରିଦିଏ। ଯଦି ବି ବ୍ୟବସାୟ ଉପରେ ଅଛନ୍ତି, କ୍ଷତି ହେବାର ଯୋଗ ନିଶ୍ଚିତ ଭଲ ହେବ। ଯଦି ଆପଣ ଯେଉଁ କାମ କରୁଛନ୍ତି ସେ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଶୀଘ୍ର ସାରି ସେଥିରୁ ବାହାରି ଯାଆନ୍ତୁ, ନହେଲେ ବହୁତ ବଡ଼ କ୍ଷତି ହେବ। ସାବଧାନରେ ରୁହନ୍ତୁ। ସମ୍ପର୍କ କଥା କହିବେ, ତେବେ ସେ ସମ୍ପର୍କ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇପାରେ। କିଛି ସମ୍ପର୍କ ଏଭଳି ଦେଖାଦେଉଛି। ପଜିଟିଭ କାର୍ଡ କିଛି ବି ଦେଖାଯାଉନି। କୌଣସି ବାଟ ଦେଇ ନେଗେଟିଭ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବାର ଏକ ରାସ୍ତା କ୍ଲିୟର ଅଛି। ତେଣୁକରି ମୋର ପ୍ରିୟ ମକର ରାଶି, ଆପଣ ଯେଉଁଟା କରିବା କଥା ନିଜର ବିବେକ କଥାକୁ ଶୁଣି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପଥରେ ଆପଣ ଜଗିକି ରୁହନ୍ତୁ, କର୍ତ୍ତବ୍ୟକୁ ପାଳନ କରନ୍ତୁ। କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଯଦି ଅବହେଳା କରିବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ସମସ୍ୟା ଭିତରେ ଛନ୍ଦି ଯାଇପାରନ୍ତି। ମୋର ପ୍ରିୟ କର୍କଟ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ, ମୋର ପ୍ରିୟ ମକର ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ, ମକର ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ, ଆପଣମାନଙ୍କ ରାଶିର ଅଧିପତି ଗ୍ରହ ଯଦି ଡାଉନରେ ଅଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଆପଣ ଯଦି ପରିସ୍ଥିତିର ସମସ୍ୟା ଭିତରେ ଗତି କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଯଦି ସମସ୍ୟା ବହୁଳରୁ ମୁକ୍ତ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଯେକୌଣସି ସମସ୍ୟା ହେଉନା କାହିଁକି ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମସ୍ୟା ଅଛି ତ ସମାଧାନ ଅଛି। ଆପଣମାନେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ନିଶ୍ଚିତ ସମସ୍ୟାର ମୁକ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା ରଖିପାରିବେ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା କୁମ୍ଭ ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। କୁମ୍ଭ ରାଶି, ପେଜ୍ ଅଫ୍ କପ୍, ଆପଣ ବହୁତ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ, ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ବହୁତ କିଛି ମାନେ ଦାୟିତ୍ୱ ବହନ କରିବା ସାମର୍ଥ୍ୟ ବି ରହୁଛି। ଅନେକ କିଛି କାମ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଶିଖିଛନ୍ତି, ଦୁନିଆକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପରଖି ଦେଖିଛନ୍ତି, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଚିହ୍ନିଛନ୍ତି। ଆପଣ ବହୁତ ଦୟାଳୁ ସ୍ୱଭାବର, ଯାହାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ତାକୁ ସର୍ବସ୍ୱ ବି ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ କେବେ ପଶ୍ଚାତପଦ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ଦେଖି ଚାହିଁ ଶିଖି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ସଫଳତା ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ମନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେବା ପୂଜାରେ ଅତିବାହିତ ହେବ। ଅତିଥି ଗୁରୁ ବ୍ରାହ୍ମଣେ ଭକ୍ତି ରହିବ। ଦେବତାମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆପଣଙ୍କର ଭକ୍ତି ରହିବ। ଆଜି ଦିନ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନୂଆ ରିଲେସନସିପ୍ ହେଉ, ନୂଆ ସାଙ୍ଗ ହେଉ, ନୂଆ ବ୍ୟବସାୟ ହେଉ, ନଚେତ୍ ବଡ଼ମାନଙ୍କର ମତାମତ ନେଇକି ହେଉ, କିଛି ବି ଆଜି ଆପଣ କଲେ ଆପଣ ସଫଳତା ପାଇପାରିବେ। ତେବେ ମୋର ପ୍ରିୟ କୁମ୍ଭ ରାଶି, ଆପଣ ଯଦି ମୁଁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଅଶୁଭତ୍ୱ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଟିପ୍ସ କହୁଛି, ଆପଣମାନେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ଆପଣ କେବେ ବି ନଡ଼ିଆର ମଞ୍ଜି ଖାଇବା ଉଚିତ ନୁହଁ। ନଡ଼ିଆର ମଞ୍ଜି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତୁ, କେବେ ବି ନଡ଼ିଆର ମଞ୍ଜି ଖାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହାର ଅଶୁଭତ୍ୱରେ ବହୁତ କ୍ଷତି ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଜାଣିବା ସହିତ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏକଥା ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥାନ୍ତୁ, ପରମ୍ପରା ବଞ୍ଚିକି ରହିଥାଉ। ସମସ୍ତେ ଯୁଗ ଯୁଗ ପାଇଁ ମାନିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ମୋର ପ୍ରିୟ କୁମ୍ଭ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ,
तेबे कुंभ राशि व्यक्ति माने जदि मु आपण मानकु कहबी आपण मानक राशि अधिपति ग्रह पाई आपण किछि दिन हबो बा किछि वर्ष हबो जो परिस्थिति पड़ी जहाँकि किछि हरैछंती किछि आत्मीय जिनिस हरैछंती किछि निजर जिनिस को हरैछंती किंबा कोनोसी समस्या भितर रहिछंती समस्या मुक्त हबा पाई आपण चाहुचंती किंबा उचित पथरे उचित सीमा रे रही उपकृत हबा को चाहुचंती ताले कार्यक्रम रे भी नंबर दिया जायछि जोगाजोग करि पारिबे। एबे आसतु देखिबा मीन राशि को विषय रे। मीन राशि द हेरोप्रेंट आपणकर हृदय मन सबकि आज सामान रोचे आपण भर जदि समानता रोचे सबकि कार्य आप आपे समाधान हम आदि मन भितर किसी डाउन अपडाउन रोचे ताले समस्या बहुल भितर आज आप छंदी हबार जोग देखादेव बहुत शीघ्र आपंकर किसी शुभ खबर आपको प्राप्ति हबार जोग भी अच्छी ये आपंकर बुधंकर कार्ड आसी आपंकर विश्वास आज भगवान आप मन सर्वदा भी धार्मिक रन तो ईश्वर पाखे सब प्रति मुहूर्त में आप समर्पण करूर पाखे आपंकर डाक भी जो धारा आप डाकुंट ईश्वर पाखे आपंकर डाक भी पहुँचुची ईश्वर आपंकर समस्या शुणुंट दुख भी करुँच भी दुख मुक्त भी हो पारे आज से पुराणा कथा से चिंता को लेकिन मन भितर सुख आज टे झाउणी पड़ पारे मोड़ी पड़ पारे सुख हानि हो पारे मन दुख करूँ ना ईश्वर आप साथ अच्छा समस्या बहुल जेहेतु आपंकर लगी रही तेणु आप समस्या बहुल मुक्त होगापाई आप उचित प्रतिकार करूँ कार्यक्रम नंबर भी दी जाए जोगाजोग करेंगे आज स्पेशल कार्यक्रम में मन रखु मोर प्रिय जहाँकि मीन राशि व्यक्ति मैंने अरुआ उषुना एकत्र मिसाई केबे भी खाइबे नहीं आउ तेल घी मिसई रोषे केबे आपण करिवे नहीं नड़िया मंजी केबे खाइबे नहीं ये सब कारण मध्य अशुभत्व बहुत विपद देता है तेणु ये सब प्रति आप जाना सहित पिलामानकु शिक्षा देवा दरकार माधव पवित्र बाणी कार्यक्रम जदि आपको भल लगुच निश्चित भाव में आम कार्यक्रम को सब्सक्राइब करी लाइक करी शेयर करूँ आपण मनर कथा कमेंट बॉक्स में उल्लेख करूँ निजर समस्या समाधान करने नंबर दि जाए जोगाजोग करी प्रति क्षेत्र में प्रति मुहूर्त में निजर वयस को समय को गढ़ा चेष्टा करूँ ना उचित समय उचित कर्म करी आप सफल सीमार पहुँची दुर्लभ जीवन आप उद्धार पातु। प्रिय दर्शक बंधु आज तो समय अतिबाहित होती विदाय नहीं रोची नमस्कार।